चौधरी पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम आवाम। एक काफिर निगरान हुकूमत का एक बड़ा पेट्रोल बम हमला, इसके बाद जिंदगी की तमाम एशिया आसमानों से बातें करने लगी। जहाँ पे गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी का मुश्किल पूरी कर रहा था, अब वो 1 टाइम की रोटी भी खाने से आजिज़ है। आए लोगों से बात करते हैं कि लोगों का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शफीउर रहमान। शफीउर रहमान, आप क्या समझते हैं, ये कैसा मज़ा आ रहा है महंगाई का? सर ये तो पहले से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पहले हमें बहुत कम मज़ा आता रहा, अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पाकिस्तानी होना बहुत बड़ा कसूर है, क्योंकि हमारा नाम पाकिस्तान रखा गया है। और ये यार गरीब का हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्या रो जाऊँ, क्या किसी को पकड़ के पिस्तौल या अपनी ख़ुदकशी कर लूँ? समझ में नहीं आने की बात है कि भाई गरीब आवाम कहाँ जाए और किस दलदल में हम फंसे हुए हैं। क्या हम पाकिस्तानी होने का मतलब यह है कि हम भूख से मर जाए? गरीब आवाम, अल्लाह पाक की कसम, गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल। इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमारी जो सबसे सस्ता देश नमक था, नमक, वो हमें किस रेट पे मिल रहा है? और जो चीनी है वो तो हमारे मुल्क की पैदावार है, तकरीबन 190 और 200 रुपए की मिल रही है। सर वो तो बाहर से तो नहीं आती। सर हमारे यहाँ पे हर एक चीज़ मौजूद है, मगर हमारे कसूर ये है कि हमारा नाम पाकिस्तान रखा गया है। पाकिस्तान का मतलब हरगिज़ यही नहीं था जो इस हुकूमत ने कर दिया है, मौजूदा हुकूमत ने कर दिया है हमारा वरना सारा दुनिया जो ना ऊपर जा रहा है और हम पीछे धकेलने वाला कौम है। यह हमारे कौम के कसूर है। अगर ये सर हम कौम हैं कब? 76 सालों में हम हजूम का हजूम है, हम कौम नहीं बन सकते। सर यही तो हमारे कसूर है। हमारे कसूर ये है कौम के कि भाई हम आवाज़ नहीं उठाते। अगर हम आवाज़ अपना उठाता तो कभी इस तरह हालात हमारे नहीं होता। हमारा अपना कसूर ये है कि हम अब खुद इनकलाब नहीं लाते पाकिस्तान के अंदर। आप कैसे फ्रांस जैसा इनकलाब देखते हैं जब महलों में आम आवाम चले जाएगी, शुरफा को घसीटते हुए बाहर ले आएंगे? सर ये तो अगर यही हालात होगा तो ज़रूर होगा सर, ज़रूर होगा। इस तरह हालात ज़रूर बन सकते हैं। अगर यही हालात होगा तो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि गरीब पहुँच से तो हर एक चीज़ बाहर हो गई है सर। हाँ जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद है जो नौजवान है और मुल्क का मुस्तकबिल है, मुल्क का सरमाया है। इनसे पूछते हैं कि ये जो रोज़ बरोज़ पेट्रोल बम हमले हो रहे हैं और बिल की शक्ल में बिजली के झटके लग रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? उन मज़ा आ रहा है? सर मज़ा तो असी 17 महीनों तो ले रहे हैं। अच्छा जी, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम नदीम है। नदीम भाई, आप क्या कहते हैं, किस तरह आप सर्वाइव कर रहे हैं? आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट मुलाजम हूँ। तो बरकैफ ये है कि मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है और अगे नालों सुकून है, अगे नालों सुकून है सर जी। सुकून, कमाल सुकून हो गया है, ज़बरदस्त हो गया है। सिर्फ एक पहले यहूदी लाबी सी, शुक्र है वो ख़त्म हो गई है। यह मोमन लाबी जदों दी आई है उदों दा बड़ा ही मज़ा आ रहा है। यहूदी चीनी सानू 60 रुपए ते गई सी, बड़ी तकलीफ सी। यहूदी पेट्रोल 149 रुपए ते गया सी, बड़ी तकलीफ सी। यहूदी आटा साडा जिहड़ा सी वो तकरीबन 50-60 रुपए ते गया सी, बड़ी तकलीफ सी। यहूदी घ्यो जिहड़ा सी वो साडा तकरीबन 300-350 ते गया सी, बड़ी तकलीफ सी। अलहमदुलिल्लाह जदों दा मोमन घ्यो 750-800 रुपए का किलो होया है, मोमन पेट्रोल 331 रुपए का होया है, मोमन आटा साडा जिहड़ा 190 रुपए 80 रुपए ते आ गया है। मोमन सारियां चीज़ां मोमनीन जदों दे आ गए ना असी। और ये मोमनीन से क्या मुराद है, आप किन को कह रहे हैं? सर मोमनीन देखो ना, साडी PDM जमात सारी मोमनीन दी सी। PDM नूं लैके आने वाले मोमनीन। और सर अब यहूदी लाबी सिर्फ एक ही सी जिन्हों असी इस टाइम डक दिता है और उन्होंने डक के असी पाकिस्तान के अंदर नहरां वगातियां। अलहमदुलिल्लाह गवाल मंडी असी सारी छिलती है। ये तो हुण शहद की एक नहर कढ़नी है। 21 तरीक नूं जनाब आ रहे हैं पाकिस्तान ने दुध दीयां नहरां वगनियां। सारा मोमनीन का इलाका हो जाना माशाल्लाह। पौने 4 सालों में
यहाँ पे कोई मैंने शहद के चश्मे बहते हुए नहीं देखे। ਸਰ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਵਾਏ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਗੈਰਤ ਤਰੀਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਟੁੱਟੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 18 ਅਰਬ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? 1 अरब डॉलर की खातर असी पूरा पाकिस्तान गिरवी रखे है, हर चीज तबाही करती। जनाब ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, ये IMF का सर गल सुन लो, IMF भी हो गया। 1 अरब डॉलर ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੋਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ? ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਟੁੱਟੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਲੰਦਨਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੰਦਨਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਗਰ ਲੰਦਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦੋਂ ਚੁੱਕੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਥੋਂ बनी गाला चले ਆਈਓ। जाइए। ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਵੋ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। इंशाल्लाह। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਕਿਉਂ? असल में 76 सालों में हम हजूम का हजूम है, हम एक कौम नहीं बन सके। ਸਰ ਹਜੂਮ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਮ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਲਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। वो लीडर कहाँ से लाए? लीडर कहाँ से ਯਾਰ लाए? ਲੀਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਣਗੇ? ਲੀਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਲੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ECL ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੱਸ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਭੱਜ ਜਾ। चीज़ है कि तुम लीडर पैदा ही नहीं करना चाहते। अच्छा सर, आप माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। आखिर में आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं और हुकूमत वक्त जो एक निगरान सेटअप है, और वो निगरान सेटअप 76 सालों में फुल फ्लैज इख्तियारात किसी को नहीं दिए गए जो इख्तियारात इस निगरान सेटअप के पास है। कोई मैसेज रिकॉर्ड कराएंगे? सर मैसेज है ये कि अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क वास्ते सोचन, इस मुल्क नूं कुछ करन दिओ। तुसीं देखो जर्मनी नूं तुसीं 1962 तुसीं करजा दिता है, जापान नूं तुसीं करजा दिता है। अज वो दुनिया दियां दूसरी तीसरी वड्डी मईशत बन गई हैं। तुसीं किधर चले गए हो? सवाए तुसीं ਅਸੀਂ IMF को चले गए, चंगा नहीं। यार IMF कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को इन्ना कुछ है कि तुसीं 1-2 सालों दे विच सारे मसाइल चों बाहर निकल सकते हो, लेकिन तुसीं निकलना नहीं चाह रहे। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਲਦਲ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 331 ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ? ਸਰ ਉਹ IMF को ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ या मैं गवा। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर वाजिद अली। वाजिद, आप क्या समझ रहे हैं कि जो ये निगरान हुकूमत का रोज़ बरोज़ पेट्रोल बम हमला है, उसके अलावा महीने में कई बार आपको बिजली के झटके भी दिए जाते हैं, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? जी बड़ा अच्छा, अगे नालों चंगे हो? बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। हम हैं ही ऐसे, हमारे साथ होना ही ये चाहिए, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि हमारे ऊपर ये इतना नहीं कोई सही एटम बम फेंकना चाहिए कि इस तरह गरीब आवाम ख़त्म हो जाए, ताकि इनको कोई ख़रीदने वाला रहे ही ना। क्योंकि हमारी आवाम भी ऐसी है कि बाहर निकलती नहीं है, ये जो मर्ज़ी करते रहते हैं वो आराम से डलवाती रहती है, पेट्रोल भी डलवाती है, बिजली के बिल भी भरती है। अगर ये लोग एक यकजहती करके बाहर निकलें, सब मिलकर कुछ करें, तो कोई महंगाई पे कंट्रोल हो सके, कोई किसी का कुछ बन सके। लेकिन हमारी आवाम जो है ना वो सब। सर हमारे वज़ीर आज़म निगरान जो वज़ीर आज़म है, मोअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म है, उनका कहना है महंगाई है,
لیکن اتنی مہنگائی نہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ان کے لیے تو واقعی اتنی مہنگائی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پروٹوکول کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ان کو مہنگائی نہیں لگتی ہے. مہنگائی ہمیں لگتی ہے. ہم دیکھیں گاڑیوں سے سائیکلوں پہ آ گئے ہیں، ہم مہنگائی ہمارے لیے، ان کے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہے. ان کے لیے 1000 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہوگا تو کوئی مہنگائی بات نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، وہ افورڈ کر لیں گے. مہنگائی ہم جیسوں کے لیے ہے، ان کے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہے سر. سر تقریباً 332 روپے لیٹر پٹرول ہے، ہن سکون ہے. سر بہت 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 مزہ آ رہا ہے جناب، انجوائے کر رہے ہیں. دیکھ لیں، یہ دیکھیں ہمارے روڈ پہ گاڑیاں چل رہی ہیں. آخر ہماری قوم برداشت کر سکتی ہے، اس لیے وہ ہمیں اتنا مہنگا دے رہے ہیں اور ہم لے رہے ہیں. آپ ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا حکومت وقت کو کچھ میسیج ریکارڈ کرانا چاہیں گے؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جناب کوئی غریبوں کے حال پہ رحم کریں، کوئی ہماری حالات دیکھیں کہ ہمارا کیا حل کر دیا اس مہنگائی نے. کوئی خدا کا خوف کھائیں، آگے بھی جانا ہے آپ نے، اگلے جہان بھی جانا ہے، ادھر بھی جواب دینا ہے. کچھ غریبوں پہ رحم کریں بس. نہیں اگلے جہاں کس نے دیکھا، یہاں پہ تو اکٹھا کر لینے دو نا انہیں. چلیں پھر کٹھا کر شاید پتہ نہیں ایسی نگران کوئی سیٹ اپ آئے یا نہ آئے جس کو فل فلیج اختیارات دیے گئے ہیں. جی بس ایسا ہی ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں جیسی عوام ویسے حکمران. پھر یہ ہماری اپنی غلطی ہے سر. چلیں جی بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہے جن سے ہم پوچھتے ہیں کہ 332 روپے تقریباً لیٹر پٹرول اور تقریباً 50 سے اباب جو ہے وہ یونٹ ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے یہ 100 سے بھی تجاوز کرے گا یونٹ کی ہن آرام جائے. میرا نام محمد بلال انجم ہے اور میں خدائی فوجدار ہوں، اور میں نے اپنے پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، اللہ پاک کے لیے، عوام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. اور میرا مقصد ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے، اور ہماری جو عوام ہے وہ بھی یہ اندھیروں سے نکل کر صراط مستقیم کی طرف آئے، تاکہ ہم دونوں طرف سے سرخرو ہو سکیں، اللہ پاک کی طرف سے اور دنیا میں بھی. اور کیا اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عنایت نہیں ہے کہ ایسے حکمران ہمیں عطا کی ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا نام لینا اس ظلم میں یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. دیکھیں فرعون کے ساتھ لڑنے کے لیے اللہ پاک موسیٰ بھیجتے ہیں، ظلم کے ساتھ لڑنے کے لیے حسین، ہر چیز یزیدیت بھی ہوتی ہے، مگر یہ دنیا کا نظام ہے، اللہ پاک کا اس میں دخل نہیں ہوتا. جب دنیا میں نیگیٹو طاقتوں کا کنٹرول آ جاتا ہے، شیطانی طاقتوں کا کنٹرول آ جاتا ہے، فرعونیت کا کنٹرول آ جاتا ہے، تو پھر ایسے حالات ہوتے ہیں. اس میں اللہ پاک کے بندے اس کو چھڑانے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو بڑھانے کے لیے نہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کوئی انقلاب دیکھ رہے ہیں جیسے فرانس کا انقلاب آیا، ایران کا انقلاب آیا، آپ ہمارے پیارے ملک میں بھی کوئی انقلاب ہوتا نظر آتا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلے اپنے حق کے لیے، شرفا کے گھروں میں چلے جائیں؟ نہیں یہ دیکھیں جی، وہ جو فرانس والا انقلاب ہے یا کوئی ایران والا انقلاب ہے، انقلاب تو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر ہم جدید انقلاب دیکھ رہے ہیں، اور ہم انقلاب کے لیے ہی باہر نکلے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو وقف صرف انقلاب کے لیے ہی کیا ہے. مگر یہاں جو انقلاب آئے گا وہ منفرد آئے گا. منفرد کیسے آئے گا؟ یہاں ہم عوام کو باہر نہیں نکال رہے، عوام بہت باہر نکل چکی، اور عوام جو ہے وہ مالک ہوتی ہے اور ادارے جو ہیں وہ ملک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم اب اداروں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بینر کا یہی مقصد ہے کہ وہ بھی اسی سرزمین کے بچے ہیں، وہی سپوت ہے، وہی محافظ ہیں. تو وہ دیکھیں کہ یہ کون سا انٹرنیشنل مافیا گروپ ہے جو عوام کو بے چین ٹارچر کر رہا ہے، نفسیاتی مریض کر رہا ہے، جو ہمیں قید کر رہا ہے، ہمارے کاروبار تباہ کر رہا ہے، دولت کسی بہانے سے لے کر باہر جا رہا ہے. وہ ویسے نہیں لے جا سکتے تو وہ تیل مہنگا کر کے لے جاتے ہیں. اور ہمارے ملک میں 18 مظالم ایسے ہیں جو حتیٰ کہ اللہ پاک کی ریڈ لائنز تک سے ٹکرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ قوم اللہ پاک کا صرف ایک ایسے لٹکایا ہوا ہے گلے میں ہم نے کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، مگر جب دماغ اور دل چیک کرتے ہیں تو ہم زیرو ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کے لیے انقلاب لا رہے ہیں، ایمان کا انقلاب لا رہے ہیں، اللہ پاک کا انقلاب لا رہے ہیں، مگر پرامن لا رہے ہیں. اور ہم اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسے تمام انٹرنیشنل مافیا گروپ کی نگرانی شروع کریں، آپس میں متحد ہوں، چاہے وہ آرمی، انٹیلیجنس، پولیس، قانون نافذ والے کتنے بھی ادارے ہیں، ان کو ہم ٹاسک دیتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے لگ جائیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ وہ انٹرنیشنل مافیا کے کون سے لوگ ہیں جو ہماری عوام کو یرغمال بنا لیتے ہیں، ان کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کرتے ہیں، اور ان کو قید و بند کی جو ہے انہوں نے داخل کیا ہوا ہے قید میں. تو ہم وہ قید خانہ توڑنے کے لیے باہر نکلے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ضرور ٹوٹے گا. اور
جو چیف یہ کام نہیں کرے گا تو وہ خود دیکھ لے کہ وہ عوام کا ملک کا وفادار ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے محمد رفیق. محمد رفیق، آپ کیسا فیل کر رہے ہیں جھٹکوں، بجلی کے جھٹکوں کے بعد اور پٹرول پمپ؟ پریشان ہے بے حد ہی پریشان ہے. دنوں دن مہنگائی ودی جا رہی ہے. مزدور بندے ہیں، مزدوری کرنے پوری نہیں پی رہی. روٹی بھی ایک ٹائم کا آٹا نہیں مل رہا. یہ کی کرنا ہے حکومت نے؟ یہ لٹ ماری آپ لائی جاتے ہیں. کدی پٹرول وداتا ہے، کدی یہ چیز وداتی ہے، کدی یہ وداتی ہے. کوئی تو خیال کرنے نہ حکومت نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت وقت کو کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیوں حکومت بھی انہاں دی مہربانی ہے جو سستیاں چیزاں کرنا، کو تھوڑا جہا خیال کرنا عوام دا. 30-40 ہزار روپئے دے بل بھیجن ڈے، ٹیکس وکھرے لائی جان ڈے. لٹ ماری لائی انہوں نے لائی دار. عوام پریشان ہے. ہمارے نگران وزیر اعظم کہتے ہیں مہنگائی ہے لیکن اتنی نہیں کہ لوگ باہر سڑکوں پہ نکلے. یہ تو پھر نکلنے سڑکوں پہ کنا تنگ کر لیں گے. ہر چیز ود رہی ہے، دنوں دن ود رہی ہے. سب چور بازاری بنی ہے. کیا آپ ان حالات میں کوئی انقلاب کی طرف تو نہیں ہم لوگ بڑھ رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی تے انقلاب ہی آ گیا قسم کا. انقلاب ہی آیا نا. دیکھو تو عوام انی تنگ ہو رہی ہے، بہت پریشان ہو رہی ہے. ہاں جی، کیا کرن گے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے بھی انہوں نے یا ووٹ کران، کوئی حکومت آوے، کوئی پریشانیاں کچھ پتہ لگے. وہ کوئی کام بھی نہیں کر رہے. حکومت کون سی ہے جو آئے گی؟ کوئی فرشتے تو نہیں ہوں گے، وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ کو فرشتہ رب بھیج ہی دے گا خمینی رنگا. تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو گا. کوئی بندہ ایسا پھر آپ پہ. آپ نے خمینی کا نام لیا، بڑی معتبر ہستی ہے ہمارے لیے. انہوں نے تو صبح اٹھتے سار ناشتے سے پہلے گردنیں اڑانے کا حکم دیا، سونے سے پہلے بھی گردنیں اڑانے کا حکم دیا. آج ایران جو اپنے قدموں پہ کھڑا ہے وہ امام خمینی کی ہی وجہ سے ہے. ہاں جی، خمینی کی وجہ سے. تو یہ جڑی ہے بھی اس طرح ہی ہوئے گا تو پھر ہی کوئی گل بنے گی نا. ایک جڑی حکومت کیا کر رہی ہے خود ہر انسان کو پتہ لگ رہا ہے حکومت کیا کر رہی ہے. ہر بندہ ہی پریشان ہو گیا. چلے جی، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی نام ہے تہاڈا؟ بختیار جی. بختیار صاحب جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسی گزروقات ہو رہی ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ مزہ تو نہیں آ رہا. زندگی کا بالکل بیڑا گرک کر دیا ان نگران حکومت نے. نواز شریف اور زرداری اور مولانا فضل الرحمان بھی حکومت نے بیڑا گرک کیا. اور عمران خان نے تو وہ تو کر ہی دیا، لیکن بعد میں انہوں نے تو بیڑا گرک کر دیا. اب دونوں علیحدہ ہو رہے ہیں. اب وہ ان کے خلاف بیان دے رہا ہے، وہ ان کے خلاف ہے، لیکن ایک ہی ہے. یہ دونوں ایک ہی ہیں. انہوں نے تو مہنگائی کا حشر نشر نگران حکومت یہ تو یہی لے کے آئے ہیں. وہ باہر سے نہیں آئی. انہوں نے اپنے بندے چن کے نگران حکومت بنا دیا. تو مہنگائی کا یہ حال ہے کہ صبح کا 1 روپیہ نہیں بٹیا، کوئی آ ہی نہیں رہا. بچوں کا روزگار یا بچوں کی 2 ٹائم کی روٹی کیسے پوری کرتے ہیں؟ بہت ہی ایک ٹائم کی کھاتے ہیں. بس میں بازار سے 200-300-400 کی لے جاتا ہوں اور ان کو روٹی کھلا دیتا ہوں. بس یہ ہوتا ہے یہ کام. یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہے پچھلی مرتبہ جو پہلے ہوتی تھی 10-12 سال پہلے. اچھا، تو آپ حکومت وقت کو جو ہمارے معزز وزیر اعظم ہیں، نگران وزیر اعظم، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے تو یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں، مہربانی آپ ذرا مہنگائی کم کریں، بجلی کا بل کم کریں اور پٹرول بھی سستا کریں تاکہ مسافر جو ہے نا سستا سفر کر سکیں. غریب عوام سستا سفر اب تو باہر نکلتے ہی نہیں، کیونکہ کرایہ ہی 500-400 روپیہ مانگ لیتے ہیں رکشے والے، کیونکہ اس سے بغیر گزارا نہیں ہے. کیونکہ 300-350 کا پٹرول ہے، گیس بھی 300 روپے کلو ملتی ہے. کہاں جائیں جو 50 روپے کلو تھی پہلے. اب تو روٹی کھانی بڑی مشکل ہو گئی ہے. 2 گھنٹے ہو گئے میاں اسپتال کے گیٹ پہ کھڑا ہوں، کوئی کسی نے پوچھا ہی نہیں. یہ بات ہے. چلے جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ اعجاز خان. اعجاز خان، آپ کیا کہتے ہیں یہ نگران حکومت جو روز بروز مہینے میں 2 دفعہ پٹرول بم حملے کر رہی ہے اور اس کے ساتھ بجلی کے آپ کو جھٹکے بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ جاگتے رہیں، بالکل ایسا آپ کا کیا کہنا ہے کہ گزروقات کیسی ہو رہی ہے؟ بہت مشکل ہو رہی ہے بھائی جان. گزر بسر بہت مشکل ہو رہی ہے.
बिजली के बिल, गैस के बिल, आमदनी इतनी है नहीं हमारी, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अब तो बहुत मुश्किल है हमारी। आप क्या समझते हैं कि 2 टाइम की रोटी, आप जो जैसे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आपने बर्फ़ का ठेला लगाया हुआ है, तो इससे आप बच्चों की अपनी रोज़ी रोटी पूरी कर रहे हैं? बहुत मुश्किल सर जी, इतना मकरूज हो चुके हैं कि जिसका अंदाज़ा कोई नहीं है। कर्जे देने, काम का बहुत बुरे हालात हैं, काम भी बहुत मुश्किल से जो है ना हो रहा है, बड़े परेशान हैं हम लोग। तो इसका क्या आप हाल समझते हैं? इसका हल यही है, अब हुकूमत के खिलाफ बाहर आएगी आवाम और एहतजाज करेंगे, और क्या कर सकते हैं। आप हुकूमत वक्त को, या जो ऑडियंस हमें देख रही है, आप उनसे कोई उनको पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देंगे, खुदा का खौफ करें, आवाम बहुत परेशान है, आवाम के ऊपर कोई रहम करें। बहुत मुश्किल से हालात हमारे गरीब लोगों के गुजर रहे हैं, बहुत परेशान हैं हम लोग। चलें जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने लोगों से बात की। लोगों का कहना था कि इस वक्त, पहले तो 2 टाइम की रोटी की फ़िक्र होती थी कि बच्चों के लिए क्या लेके जाए, क्या कमाएं, क्या खिलाएं। उनको 2 टाइम में 2-2 रोटियां बामुश्किल पूरी करते थे। आज हुकूमत वक्त की तरफ से ये वक्त आ चुका है कि 1 टाइम की रोटी भी अपने बच्चों को खिलाने से बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गई है। अक्सर लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे इस मुल्क में जो कुछ भी आज हाल है, ये सियासतदानों को है। वो कौन लोग आएंगे जो इन करप्ट माफिया, करप्ट सियासतदान, करप्ट ब्यूरोक्रेसी को बंद करके, सऊदी अरब की तरह उनको कमरे में बंद करके उनसे रिकवरी करेंगे। खुदारा हुकूमत वक्त से उन्होंने इल्तमास की, खुदारा अपने शुरफा से जो है उनसे खाया हुआ माल निकालें, ना कि भाग भाग के IMF के पास जाएं और गरीबों के लिए, रोटी के लिए और अब उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खुदारा कुछ करें। गरीब है परेशान, हुकूमत का है बड़ा ऐलान, ये है IMF का पाकिस्तान। इसी के साथ आपका मेज़बान मंजूर चौधरी आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़।